जयपुर आमे रायगढ़िया लोक आज्ञा हाँ आपण रायगड़िया ହେଇଥିବେ तो हाँ होटेल टा तो बुक କରିଚंती जयपुर रे मु तो जाननी ना आपण कोन पई बुक करचंती सेटा मु तो कहि परिबिनी मार साले का नहीं खोपड़ी तोड़ नहीं खोपड़ी तोड़ नहीं साले का एक्चुअली होटल कोड बुक करनी तो जयपुर आज्ञा देखंतु आज्ञा आपण जो आपणक नाटा मु पद्मन पानी सहित तो कथा होची तबे बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता नहीं है नंबर तो बोलो उसके धंधे के बारे में जय जगन्नाथ साहब माने केमिति असंती समस्त आशा करछि आपण माने बहुत भल रे थिबे तो थंबनेल देखि ऑलरेडी जानि पारथिबे कि आज का सहित प्रैंक हेबाक जाउछि तो वीडियो टाको फर्स्ट लास्ट पर्यंत देखंतु जो भल लागले लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हाँ सीधे सड़क चलो आज आम टाइम वेस्ट न करके सहित गोटे प्रैंक छोटिया मजाकटे करिया तो फाइनाली मु कॉलटा लगे सारी तो कौन हो साउंड शुणी पारे हेलो हाँ किए मु पद्मन भाई सहित कथा हो हाँ अच्छा भाई मु कृष्णा होटेल रू कहूली हाँ ये आपण ये जो पद्मन पानी कहते तो हाँ ना आउ किए पसंद पड़ेगा अच्छा भाई आपण ये जो कृष्णा होटेल रे आपण को गोटे रूम बुक होईची कृष्णा होटल हाँ आज्ञा ना 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 कोठी है एटा जयपुर रे नहीं और आज्ञा ए नंबर टा दिया आउ जो आपणक ना ये पद्मन पानी तो हाँ क्या और अभी तो रुको हाँ हेले तो क्लाइमैक्स अभी बाकी है आउ ये नंबर टा दिया नहीं कि मुझे जयपुर के पे आमे होटल के जाई अच्छा तो आपणकर केही बुक करथिबे देखंतु ना टिके केबे आज्ञा एटा गत काली संध्या रे हिची ना आज्ञा अरे देखंतु देखंतु भाई आपण के बुक करथिबे नले आपण केमती ओदान रते बुक कर देथिबे नहीं आज्ञा एक्चुअली मु तो गाँव अच्छे आज्ञा अच्छा जयपुर आमे रायगढ़िया लोक आज्ञा हाँ आपण रायगड़िया ହେଇथिबे तो होटेल टा तो बुक କରିचंती जयपुर रे मु तो जाननी ना आपण कोन पई बुक करचंती सेटा मु तो कहि परिबिनी नहीं आज्ञा एक्चुअली भूल है कि नंबर दे देते एक्चुअली होटल कोड बुक करनी तो जयपुर मु पद्मन पानी सहित तो कथा होची तबे हाँ आज्ञा नंबर तो बोलो हाँ नाटा आपणकर तो हाँ आपणकर एड्रेस टा सेही एड्रेस टा तो हाँ आज्ञा की थिले सेटा आज्ञा एक्चुअली केबे आस्थिले कोन की मोर नंबर टा देछि आज्ञा देखंतु मु तो जाननी आज्ञा मोर जो जे रेजिस्टर करंती तांके नंबर टा देले किंतु एटा गत काली संध्या रे रजिस्ट्रेशन हेतिला हमर जो होटल रे तो की तो देथिले हम करेनी आ मोर नंबर देछंती बोले के टाइम देछंती अच्छा एटा आजी पई बुक हेतिला नहीं आज्ञा आज मु रायगढ़ अछि आज पे ना केमती आज्ञा रहंती आज्ञा हम केमती कहि पारिउ कि आपण ई जयपुर रे कोन पई होटल बुक करिसंती कोन केमती आपण सेटा आमे तो कहि परिबिनी ना आपण कोन पई बुक करिसंती आपण जानिथिबे नहीं मु तो नहीं मु तो जेको काई बोले मु तो गाँव अछि आ कोन कर मोर नंबर के देला तेरा अरे कहना क्या चाहते हो आगे देखंतु आमे आपनक नंबर को आपनक काई कॉल करिथांतु आ टाइम वेस्ट करिथांतु तो आपण बुक करिसंती आपण जदी आजी पई बुक हेछि एटा काली गत काली संध्या रे बुक हेतिला सिग्नेचर के करछंती आज्ञा आगे किए करिसंती मु सेटा जानिनी किंतु आसीथिले बोधे काली संध्या पई एटा जो बुक हेछि तो केमती आजी होटल बुकिंग हेछि एक्चुअली पेमेंट ता हेनी एमे ना आज्ञा एक्चुअली मु देखो मोर नंबर की देथिबे कोन थिबे आ मु गुटे आर्टिस्ट नी आ मु जाइनी मोर नंबर देकी के गुटे ये कर पेमेंट देइनी सेटा आज्ञा सेटा की आज्ञा एंती करू मु जानि से तांकर एड्रेस रखी की तांकर प्रूफ न रखनु नंबर टा दे देले आपन रखि देले कोन कि आजी पई जोटा बुक हेतिला तो केमती आजी आपनकर रूम टा खाली रहिछि तो सेहिति पई हमें फोन करिया कथा हां एटा माने आज बुक हेछि मु जयपुर बुक करछि आज्ञा आज्ञा ओहो अरे किंतु तो साइड पेमेंट दिया ही नहीं कि माने की लॉस कहले
ଆଜ୍ଞା କ୍ରିଷ୍ଣା। कृष्णा लॉन्च झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक्चुअली मते ये करन जो नहले मु एटी आज्ञा अछंती कथा जेबे कि मु रायगडा लोक ଆଜ୍ଞା रायगडा अछि मु केंती आज्ञा गली मु डेली केंती आपण विश्वास कले हम मो नारे को करछती मोर आधार कार्ड गला केंती मोर नंबर केंती गला ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନି କି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ କେମିତି ଆସିଲା, ଏଇ ନମ୍ବରଟା କିଏ ଦେଲେ, ଆଡ୍ରେସଟା କିଏ ଦେଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟା ଯିଏ ଦେଲେ ଆସିଥିଲେ କି ବୋଧେ କିଏ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ନଥିଲି। तांके एक्चुअली गोटे होटल रो गोटे नियम अछि ଆଜ୍ଞା जे आसीचंती बुक करिचंती तांकर सब डिटेल आपण रखबा निहाती दरकार थिला ଆଜ୍ଞା मोर नाम आधार कार्ड मोर नाम नंबर जते अछि जे देले तार तो निहाती रखबा କଥା थिला ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତ? हां फ्री अछि ଆପଣ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ କ'ଣ କାମ ଥିବ। ना ना मु जयपुर देखो जयपुर तो मु एबे 2 मास होला मु जाईका नै खास कथा होला 2-3 मास होला मु जयपुर जाईनी प्रथम कथा ଆଜ୍ଞା मु नाही ठीक हमर आज्ञा रायगडा हमर ଆଜ୍ଞା ତା ବାଦେ ମୁଁ ଯାଇନି ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରି ଦେଖେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲୋକେସନ ଯଦି ଯଦି ନାଇଁ ଆସିକି ବୁକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଠାତ୍ ତ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇପାରିବେ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆମ ଘର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏଇ ପାଖରେ ଆମର ଗାଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ରାୟଗଡ଼ା ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଏଇଟା ଆମ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଫିସ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟପୁର ତ ମୁଁ 3-4 ମାସ 6 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ତ ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମ ମୋ ନାଁରେ ସେଇଟା ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ରଖିଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପେମେଣ୍ଟଟା ଓନ୍ଲି 500 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଅଧା ହଁ 2600 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା, ତ ଆଜି ପାଇଁ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା ତ ନା 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 मैं नहीं मानता। एक्चुअली ଆଜି ହଉଛି 16 ତାରିଖ ନା ଆଜ୍ଞା 16 ତାରିଖ ହେଲେ ଏଇଟା एक्चुअली ସେ ଯିଏ ରଖିଲେ एक्चुअली ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ତାର କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ତ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ତ ଦେଲେନି, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇନି କେମିତି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୁଁ ଯାଇନି एक्चुअली ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ସୁଦ୍ଧା କାଲି ବି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଆଜି ବି ଅଛି କୁଆଡେ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ କେତେ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରଖିଲୁ। ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଜଣେ ଦେବ କେମିତି ରଖିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଯାଇନି ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଜାକ କରୁଥିଲୁ, ରାଗିବନି। ଆମର ଯିଏ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କଟେ କରୁଥିଲି। ତ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ମାହିର ଭାଇ ମାନେ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଉମରକୋଟରୁ କହୁଛି। ତୁମର କଣ ହଁ ଭାଇ ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ମଜା କାହିଁ କଲେ ଭାଇ ମୋର ଆର କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଭାଇ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଭାଇ ଭାଇ ରାଗିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆରୁ ଗୋଟେ ବାୟା ହେଇଗଲି ଆମର ତ ରାୟଗଡ଼ା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ରହୁଛି ଆଜି ପରେ ଡେଟ୍ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ବୁକ୍ କରିଦେଲି କେତେବେଳେ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ କେମିତି ବୁକ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଇଗଲି ହଉ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରାଙ୍କଟା? अननेचुरल लगला बट किसीଟା हो ଶୁଣା ନେବାଲା था ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ। ତ ये ମାନେ ମତେ ମୋର ହୋସ୍ ଉଡେଇ ଦେଲେ अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଭାଇ ମାନେ କିଏ କିଏ ତ आई एम टोटली शॉक ଭାଇ କିଛି ଖରାପ ଭାବନି, ସରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି। ମିହିର ଭାଇ ମାନେ ଉମରକୋଟରୁ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ କିରଣ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କିରଣ ଖରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ଅଛି, ତ ଚ୍ୟାନେଲ ନାମ ମାହିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମାହିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଲାଇଫ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଦେଖିନି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛି ବାଦେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ଓକେ ତ
তো ভাই ভিডিওটা যদি ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆଜିର ସଫ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଥିଲା ସେଠି ପଦ୍ମନ ପାଣି। ତ ଚାଲ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।